उपरूम बांचाव दहय लगी 1855 साल जहां 30 जून सिदो कानुआ नेतृत्व हुल एहब लेना हुल तो शुधु सान्तार जातिया रेंगेज नाहाचा अत्याचार विरुद्ध दो बांग सान्तार जातिया आरी चाली सेरवा बांचाव दहरेना हुल कना आर ओना हुल एमन हुल हुल जहां दो इंग्लैंड रेना राज दरबार थार थाराव लेना 1855 साल रेना 22 डिसेम्बर सान्ताल परगना छेटियर को बाध्यना ताले जुदी 1855 साल 22 डिसेम्बर सान्ताल परगना को छेटियर किदा एन हिलो की सान्ताल परगना दो अबु सान्ताल दोन ओना दो अबु दो फातन ओनेदा इन दो फातन लेकाते दो बांग ओना दो सान्ताल जातिया उपरूम सान्ताल परगना फुरगल महा नया दिसम रे प्रचारमा इना व्यक्तिगत मत से नौकाना मिटन तेहिनी को गुगिदा जे ओना दो अबु तो जतोगी सान्ताल परगना केंद्री काते की तीन जुदी सान्ताड़ी जाति कनी ताहले सान्ताल जुदी उपरूम हुयुत तिने ताहले तिहिन रोड बांचा कान तिने धरम बांचा कान तिने इने मीडियम ते ओलो पढ़ाव बांचा सान्ताल परगना जुदी अबु बुन बांचाव दाड़ेया सान्ताल परगना जुदी अबु बुन दहो दाड़ेया ताहले किन्तु अबुआ जाति रेना उपरूम दो आदो तीस की बांग चला चाबा तबुना ओलो पढ़ाव जहां मीडियम तबुन मेनेदा ओना ना हो एटकेटोड़े बांग हुआ तिहिन अबु आंडा पुरो सान्ताल परगना रे दो ब्लॉक प्रशासन जतोगी पूरे सान्ताड़ी रोड ते ओना चला ओना ते तिहिन अबो सान्ताल परगना दो सान्ताल फुरगल महा कारण भारत दिसम आउरी फुरगल लहारी की सान्ताल परगना दो फुरगल कान तबुना ओना दो अबो बिटेन फुरगल महा काना इने तायम जखन भारत वर्ष फुरगलेना संविधान तैरिना तारपरे संविधान तैरि काते आबो गणतंत्र दिसम तैरित आयु चला कान तबुना सदानंद गंके ले तहेना जे जखन भारत वर्षना संविधान तैरिना सान्ताली भाषा 13तम रे तहेकना मेनखान 14टी भाषा संविधान रे आवलिना 13तम सान्ताली भाषा संविधान रे बांग ऑललिना नो दो अबु थे दादी माने वंचना लेना अत्याचार लेना अबु बांग लहा उचुरना मिटन सिम्बल कना ताले नोआ को दिन अबु बिचोरना दिन कांतबुना अबु लहा चलारेना चिंता धारा परिवर्तन हुई तबुना तेहिन जुदी अबु संविधान बन बांचाव दाड़ेया अबु ओलो पढ़ा बांचा अबु बन बांचा होला मानहेर बन न्यायल किदा संसद रे जहां भारत रा संविधान ओल किदा फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया संविधान जनक बिया डॉक्टर आम्बेडकर तिहिना उनिया ᱧᱩᱛᱩᱢ ते बेबाड़िज कथा उनिया ᱧᱩᱛᱩᱢ ते जुम लिखाय बांगमा चीट के बांग हुआ बोंगा बुरु को आखान ᱧᱩᱛᱩᱢ जुम पे नोंका काते मिटन संसद रे आलोचना चलाविना ताये नोआ को जिनिस से नोआ को दिक तहा को प्रतिबाद दरकार में तबना आदो इन आशा जे पार्टी जीत करे जहां गनके को अवदान आसे को अवदान मिना कुशल बास के उनके अवदान मिना बैद्यनाथ गनके अवदान मिना और आबो पुरुलिया जिला रे ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ पार्टी दुलड़िया तहेकना अभिराम बेसरा गनके अवदान मिना और जतो मिट कते जहां दिल्ली आयुर दिले पुना सालखान मुर्मू अवदान दो बामुन ओ सिके दड़या लेसाहेब सालखान मुर्मू होते की किंतु भारत वर्षना जहां संविधान में अष्टम तम सेलेदना एवं नोडेनी जहां बाकुड़ा रेन लोकसभा एमपी बसुदेव आचार्य
ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱞᱳᱠᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱞᱠᱷᱟᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱟᱸধᱮ ᱠᱟᱸধ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ সংবিধান রে সেলেক্ট উঁচু হুয়া নয়া হো কিন্তু বাসুদেব আচার্য গঙ্কেওয়া হো আদি মারাং মান কান তায়া আর নয়া যদি প্লাস পয়েন্ট বন মেনা সালখান মুর্মু তেহে কানা বিজেপি রেন এমপি বাসুদেব তেহে কানা সিপিএম রেন এমপি সোনিয়া গান্ধী উন বাড়ায়া কংগ্রেস রেন এমপি কানায় মেনখান যখন বিজেপি সরকারে লই কিনা অটল বিহারী লেলিদা পইলে যে নোয়া দো সান্তাড়ি দো এখন হাই পাওয়ার কমিটি বেনা তারপরে সান্তাড়ি সংবিধান রে সেলে দেওয়া আর এলকে আডবাণী চালালে না পড়ো অনেক লইয়া কাপড় বড় ওলা কো লিডার কো যে নিয়ে শীতকালীন অধিবেশন রে বড় ল্যাঙ্গুয়েজ অষ্টম তপশিল রে সেলে দেওয়া উন সময় নয় আবহাওয়া স্টেজ রে দুপ মিনায় জয়সেন্দা অভিরাম বাবু এই নোয়া এলাকা খোনা পুরুলে ট্রেন সাত যাবে দিল্লি 8 ডিসেম্বর 2003 চালাবে না এবং যেটি 8 ডিসেম্বর ধন্না সপন্দা হয়ে চালালে না পরে তাই পমলি না ওটা কি সপন্দা হয় আদি এনে মিনা তায়া আবু টাইম টাইম চালাও কানা প্রসে লাহাতে চালাও কানা দিল্লি না পমলি না নৌকা কাতে যখন সালখান বাবু লেইদা আবু মুই সরকার বাই বাবা তাহলে টার্নিং পয়েন্ট রে চলা হইবা ওনা তো হুইউ কানা বিরোধী দলনেত্রী সোনিয়া গান্ধী সাথে ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ আর উনি বুঝাও ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ যে আলে তো সিধু কানু রেন বংশজ কানালে ইন সালখান মুর্মু কানি সিধু মুর্মু সান্তাল পরগনা রে লড়াই কাতে দিশম কো জিতকে লিদা উनको বংশজ কানালে আলেয়া ভাষা নিত হ সংবিধান রে বাংসে টাকানা আলে যখন সোনিয়া গান্ধীও ভিতরে বলো না ওনে যখন যত হর সোনিয়া গান্ধী মেন্দা চিত্তে পে হেজা কানা সালখান গমকে আর সোনিয়া গান্ধী ধারে ধারে তে কিন আচুরক কানা আলে বিটেন বিরিয়ার লে মেনা লিয়া উন যখন উনি আলেলে হিন্দি তেলে মেনে দা কই ইংলিশ তেলে মেনদা নোয়া লাগিলে হেজ কানা আবুরেন রবিলোচন দাদো সান্তাড়িতে মেন লিদা যে বাং ইন সান্তাড়ি ল্যাঙ্গুয়েজ সংবিধান রে সেলে চুলগলে হেজ কানা ওনা সান্তাড় রর তিগি মেন লিদা তখন সোনিয়া গান্ধী মেন কিদা যে চিত্তেই মেন লিদা তখন সালখান বাবু উনি ইংলিশ তে ট্রান্সলেট দিয়ে লই দিয়ে না হতে আর নোয়া ল্যাঙ্গুয়েজ তে যাই রর কিদা ওনা ল্যাঙ্গুয়েজ সেলে চুলগলে না কথা লে মেন লিদা তাহলে নৌকা কাতে তেহিং পুরো উন সময় রে যাহা বিরোধী দল को तहे कना उनको समर्थन तहे कना सीपीएम समर्थन तहे कना एमपी को समर्थन तहे कना उनका कहते किंतु तिहिया दिन 2023 साले अबुआ भाषा संविधान सेलेदिना और नवा सेलेद तला तगी ओले पढ़ाव हो यूनिवर्सिटी को शुरू कना तब जहां परिमाण दरकार उनकाते बांग हुयु कना और अब इलाका रहे ओलो पढ़ाओ एहब कना जास्ती कायते दाराय कान दिन रे नो ओलो पढ़ाव बुन लाहा इदी दाड़ेया ओना को कथा मेन काते की मा इन पास्ता कोना सनाम को जोहार।